अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम लोग शाह मिला फारूकी एकेडमी के अंदर एक गैर मतबूआ आपबीती की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इस गैर मतबूआ आपबीती का नाम है हाँ मैं इनकारी हूँ। और इंशाल्लाह जब ये किसी सारे किस्से कंप्लीट हो जाएंगी और आप लोग इसको वीडियो पे देख लेंगे फिर बाद में ये शाये होगी किताबी सूरत में ये, जिसके लिए मैं बेपनाह मशकूर हूँ सिंध हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जनाब जफर शिरवानी साहब का, जिन्होंने वक्त दिया, जो यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और इनका इंटरव्यू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जफर शिरवानी साहब का बड़ा नाम है जुडिशरी के अंदर और ये उन चंद जजेस में से एक हैं कि जिन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री भी ले रखी है और मेडिसिन वगैरह में इनका बड़ा नाम है। आपको पेशगी इत्तला देने के दो बड़े मकासद हैं। एक तो मेरी भी ख्वाहिश है और उस पर आपने भी एग्री कर लिया है कि न सिर्फ ये कि सवालात मेरे हों बल्कि सवालात आपके भी होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मैं भी आपके सवालों का मुंतज़िर हूँ और जनाब जफर शिरवानी साहब भी आपके सवालों के मुंतज़िर हैं। तो आप प्लीज़ अपने सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेजिए, चाहे मैसेज के रूप में, अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजना चाहेंगे 1-1.5-2 मिनट की, तो वो इंशाल्लाह जब जवाब लेंगे तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में आपका सवाल भी दिखा दें। दूसरी बड़ी अहम बात जो इस गुफ्तगू में निकली है वो ये है कि मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जनाब जफर शिरवानी साहब ने इस बात से इत्तफाक किया है कि अगर आप लोग अपनी मुकदमेबाजी को ख़त्म करना चाहें और ये चाहते हैं कि कोई आप किसी को अपना सालिस बना लें जो दोनों को चीज़ों को समझा दे, तो जफर साहब जिनके पास न सिर्फ का एक्सपर्टीज है बल्कि जिन्हें कई हजार केसेस निकाले हैं मेडिसिन के, उन्होंने वॉलंटरी ऑफर की है कि शाह मिला फारूकी एकेडमी में आकर वो आपके तमाम केसेस और लिटिगेशन के अंदर आपकी रहनुमाई करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सुनिए आप क्या कह रहे हैं। एक हैदराबाद में कोर्ट केस था जी, जो भाइयों के दरमियान था जी, और पिछले 30 साल में जी से वो चल रहा था और वो भाई अपने गांव में एक बड़ी हैसियत रखते थे जी, लेकिन लिटिगेशन की वजह से वो सारे के सारे बिल्कुल कंगाल हो गए थे यही तो और आपस में किसी तरीके से बात करने पे तैयार ही नहीं थे। अल्टीमेटली इस बात पे तैयार हो गए जी कि हमें एक मीडिएशन के जरिए केस रिजॉल्व कर दिया जाए। हैदराबाद से वो कोर्ट के CDR में आया और मैं उसमें एज ए मीडिएटर मैंने काम किया और वो केस मेरा ख्याल 2 महीने में रिजॉल्व हो गया और आज वो सारे भाई अपने मजे से अपनी अपनी जमीनों में जो उनके हिस्से में आई उसको एंजॉय कर रहे हैं और अपनी वो पुरानी हैसियत उनकी बहाल हो गई। मीडिएशन एक बहुत जबरदस्त टूल है केसेस को खत्म करने के लिए और रिजॉल्व करने के लिए, और ऐसा रेजोल्यूशन होता है कि जो कोई फिर दूसरी लिटिगेशन नहीं शुरू होती, काउंटर लिटिगेशन नहीं होती। अच्छा, मैं एक थोड़ा मॉडल से दिखाऊंगा कि हमारे जो लिटिगेशन होती है तो उसमें मैंने देखा है कि अक्सर जो है वैल्यू उसकी मैटर नहीं करती जितना कि ईगो लोगों की मैटर करती है कि हाउ कम्स दैट के हम लोग हार जाए, और इसमें लोग तबाह हो जाते हैं पूरी तरह से। आपका माशाल्लाह इतना अच्छा तजर्बा रहा है अपने एज ए जज भी इसके अंदर और आप समझते हैं इस पे सिस्टम में बिलीव करते हैं, क्या आप कुछ कर सकते हैं? मैं तो बहुत कुछ इस पे कर सकता हूँ लेकिन लोगों का रुझान हो। मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, एक पेज बनाया और उस पर लोगों को अपनी सर्विसेज ऑफर की कि मीडिएशन आर्बिट्रेशन जो भी उनको ज़रूरत हो अपने केस के फैसला कराने के सिलसिले में तो मेरी सर्विसेज हाजिर है। मैं एक्रेडिटेड मीडिएटर हूँ और मेरे मीडिएशन के केसेस की तादाद देखी जाए तो हजारों है जी, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हूँ कि लोग इससे फायदा उठाएं। अच्छा, बहुत मजा के साथ आपका ये जज्बा मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, लेकिन मैं पछले को मामला है ना द गज द मैदान कि किसी ने कहा मैंने 18 गज नबी इस्लाम मारी कर भी ये गज पड़ा है और ये मैदान है। बिल्कुल। मैं सर आपको एक पेशकश करता हूँ कि हमारी जो शाह मिला फारूकी एकेडमी की लाइब्रेरी है, क्यों ना हम इसको एक फोरम के तौर पर यूज करें, और अगर आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो लोग सुनने वाले हैं अगर अपनी अनाओं की वजह से किसी मुकदमे पड़े हुए हैं, क्या मैं उनको इनवाइट कर सकता हूँ कि वो यहाँ आए आपके साथ बैठे और ताकि वो एक दफा किसी को बड़ा मान लें। आपका इतना बड़ा तजर्बा रहा है मेडिसिन में, लिटिगेशन में, अगर आप इनको अपना बड़ा मान लें तो कोशिश ही की जाएगी कि बगैर किसी उसके आपका कोर्ट से बाहर मसला प्रोवाइडेड के खुले दिल से आए
تو کیا میں پیشکش کر سکتا ہوں؟ جی آپ بالکل پیشکش کر سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہی ہوتی ہے جی کہ دونوں پارٹیز کا ایگری ہونا ضروری ہے. جی یہ نہیں ہو سکتا کہ چلیں کچھ رول تو ہم بھی پلے کر لیں گے کہ اگر ایک پارٹی اپروچ کر لے گی تو دوسری پارٹی سے ہم اپروچ کر لیں گے کہ بھئی وہ راضی ہیں کہ بل کے ساتھ کیا جائے. تو اگر وہ اور یہ چیزیں کنونس کرنا کچھ ہمارا بھی کام ہوگا. لیکن یہ کہ آپ کا اکیڈمی میں آ کے بیٹھنا اور لوگوں کو سمجھانا. میں میرے ساری سروسز آپ کے لیے حاضر ہیں اور میں سمجھوں گا کہ میں نے کچھ سوسائٹی کو ڈیلیور بیک کیا جو میں نے سیکھا تھا. آپ جو لوگ یہ سب چیزیں سن رہے ہیں پلیز اگر آپ کچھ لوگوں کو اپنے دوستوں ہی میں آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ جو کیونکہ دیکھیں بہت ہی دکھ ہوتا ہے جو فیملی سے مسائل کرتے ہیں کہ ایک دادا کا خون ہے اور اب جو ہے نا صرف چھوٹی چھوٹی زمین. بھائی آج تک سر میں نے ایک چیز پلے نہیں پڑی ہے، کس بات کی ایگو، کس بات کی مقدمہ ہوئی ہے. زمینوں کے پیچھے لوگ مر جاتے ہیں، الٹیمیٹلی کسی کے بعد 2 گز زمین سے کوئی ملتی نہیں ہے. سارا جو کر رہے ہیں اپنے لیے جو پرابلم کھڑے کرتے ہیں، بے چینی کھڑی کرتے ہیں، ٹینشن کھڑی کرتے ہیں، وہ اس اولاد کے لیے بعد میں لٹنے کی آتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ کہ انسان اس دنیا میں برہنا آتا ہے، ایسے ہی ہے نا یہ، اور چند گز کپڑے میں لپٹ کے جاتا ہے. وہ بھی اس کا حق نہیں ہے بلکہ دفن کرنے والوں کا حق ہے. دفن کرنے والوں کا حق ہے کہ اس کے ستر پہ لگانا پڑے. اگر دفن کرنے والے نہ ہوتے تو شاید ممکن ہے اس کا. تو بھائی 2 گز زمین ہے اور چند گز کپڑا ہے کفن کا، کیوں اپنی زندگی کو خوار کر رہے ہیں؟ آپ بھی خوار ہو رہے ہیں، آپ کی اولاد بھی خوار ہوگی. جج صاحب نے ایک بہت اچھی آفر کی ہے. اگر آپ لوگ میڈیشن کو استعمال کرنا چاہیں تو جج صاحب جو ہیں آپ کو پورا کر دے رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی چارج نہیں کریں گے، لیکن آپ کو اپنی اناؤں کو بھول کے آنا پڑے گا. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کے ایسے کوئی مسائل چل رہے ہیں جو خود ود ان فیملی ہیں، لیکن جو اس قسم کی فیملی ڈیوائڈ ہو رہی ہیں، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، خدا کے لیے کورٹ سے باہر نکلیں. اور اتنی اچھی آفر آپ پاس موجود ہے، ایک کھلے دل سے کھلے ذہن سے آپ آئیے کہ بھئی مجھے بس کسی کو ثالث ماننا ہے، کسی کو بڑا ماننا ہے. آپ کو کوئی وکیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سمپل یہ سمجھنا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، میری نسل کے لیے کیا بہتر ہے. بالکل، اور اس کے لیے تیار ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے میڈیشن کے ذریعے کیس کو ریزالو کرنا. تو جناب موقع آپ کے پاس ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. کسی قسم کا کوئی آپ کے ذہن میں اپنا یا اپنے کسی ساتھی کا ایسا مقدمہ ہے، بالخصوص وہ مقدمے جس میں خاندان رول رہے ہیں، پلیز اکیڈمی سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ قائم کیجیے. آپ یقین کریں 50 سال لگ جاتے ہیں مقدمہ بازی کے اندر، اور جو جمع جتھا ہوتا ہے وہ سب وکیلوں کے نظر ہوتا ہے. خدا کے لیے ایک موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.